बोला वेद वेद श्री सहस्र चंद्रवंशी विष्णान्न भोगी समुदस्य हत्रि बोला मास उपवासे पतिव्रतांच षडजन लोके मम पूजनीय এই ছজনକୁ ভগবান নমস্কার করନ୍ତି তা ভিতরে পতিব্রতা নারী আছে সতী বেদ বেদ শ্রী ସବୁଦିନ যে বেদ অধ্যয়ন করে ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛି। প্রথম নম্বর শস্ত্র ଯିଏ ପଣ୍ଡିତେ ହଜାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେଣି ଯାହାକୁ 84 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ଏବର ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗୀ ସବୁଦିନ ରନ୍ଧାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେ ଖାଆନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ସମଦସ୍ୟ ହତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମଦସ୍ୟ ହତ୍ରି ଭଲ ପାଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ दर्शक बंधु उर्मिला साहू द्वारा परिवेशित पालाटी आपको किपर लगे जदि भल लगी तेज वीडियो टी लाइक करेंगे।